kind of new here. Everybody's new for a minute. You got a name? تدور أحداث الفيلم الروائي المغربي الأمريكي نايت ووك للمخرج المغربي عزيز التازي، والمقتبس عن قصة واقعية حول صحفي أمريكي يقرر شد رحاله إلى الشرق الأوسط لزيارة صديقته الفلسطينية التي كتب لها القدر نهاية مأساوية تنهي حياتها بسبب حادث مميت. وهو الأمر الذي سيقلب حياة الصحفي ليجد نفسه حبيسا للقضبان تحت رحمة عدالة فاسدة ومكائد سياسية. You have to be willing to give up everything. الفيلم حقق نجاحا كبيرا على المستوى الدولي، وهو الفيلم المغربي الأول الذي يوزع في هوليوود، والفيلم صور في المغرب ولوس أنجلوس، وهو من بطولة شون ستون، ميكي روكر، ومغني الراب الفرنسي لافوين. ومن خلال الفيلم أراد عزيز التازي تغيير الصورة النمطية التي يرسمها الأمريكيون في مخيلتهم عن العرب. Je suis un Marocain installé à Los Angeles. J'ai fait mes études d'ingénierie à l'École centrale de Paris, puis un master à l'Université de Californie, à l'Université de Berkeley en Californie. Puis j'ai décidé de changer ma carrière et de m'orienter vers le cinéma qui a toujours été ma passion lorsque j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de faire mes débuts. Donc depuis, j'ai grandi mon réseau et puis j'ai pu faire mon premier film, Nightwalk, qui a à son affiche Mickey Rourke, Eric Roberts, le rappeur français Lafouine, mais aussi des acteurs marocains comme Abdullah Shisha, Majid Lakroun, Yassine Ben Hamida et Ahlam Zaimi. Le film il est sorti l'été dernier avec Lionsgate, c'est un studio hollywoodien, et ça en fait le premier film marocain de l'histoire à avoir eu une distribution à Hollywood. Depuis, je suis aussi en train de travailler sur 2-3 autres projets qui sont à différents cours de développement, et j'espère tourner le prochain cette année vers le printemps ou l'été, Inch'Allah. Pour ma source d'inspiration, je dirais qu'il y en a plusieurs. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est le réalisateur syrien Mustafa Akkad, qui a fait le film qui s'appelle The Message, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était vraiment ce qui m'a inspiré parce que ça a été une aventure difficile pour lui. Le film a eu beaucoup de succès, mais pour qu'il soit fini, il y a eu beaucoup d'obstacles. Les gens ont essayé de l'empêcher de le faire. Même une fois qu'il était fait, ils ont essayé de l'empêcher de sortir. Il y a eu beaucoup de polémiques. Et juste ça m'a inspiré parce que je me suis rendu compte que parfois, quand on veut faire un projet pour dire un certain message et raconter une certaine histoire, il y aura toujours des gens pour essayer de l'empêcher et pour essayer de rendre la chose plus difficile. Après, il y a beaucoup, pour moi, j'aime beaucoup les réalisateurs comme Martin Scorsese, Terrence Malick, ou encore beaucoup de réalisateurs américains comme Christopher Nolan, qui parviennent à faire des histoires à la fois divertissantes, mais aussi avec un message. C'est toujours le but pour moi dans le cinéma, c'est que ce ne soit pas juste un pur aspect commercial, mais que ce soit quelque chose qui puisse nous enrichir, nous donner une nouvelle vision du monde. Et moi, beaucoup de choses dont je me souviens aujourd'hui dans ma vie, c'était parce que je les ai vues dans des films qui ont changé mon opinion sur pas mal de perspectives dans la vie. Voilà. Donc j'espère qu'un jour ce sera la même chose pour mes films, que les gens pourront les voir et puis s'en inspirer pour avoir une nouvelle vision du monde. Et justement, c'est une transition pour la troisième question. What is the message that I wanted to tell through Nightwalk? Effectivement, écoute, c'est un film qui a toujours eu pour but de montrer la communauté arabo-musulmane à l'Occident de façon plus positive. Moi, en tant que Marocain et musulman habitant ici dans le monde occidental, je me rends compte qu'on a un grand problème d'image, que lorsque les gens voient notre communauté représentée à Hollywood, c'est souvent I called it the 3 B's, les 3 B. C'est the bomber, the belly dancer or the billionaire. Il y a soit la représentation des Arabes et des musulmans en tant que terroristes,
que danseuses orientales ou de chers multimillionnaires. Et ils ne savent pas qu'on est aussi d'autres choses, que nous aussi, on a des personnalités différentes, qu'on aspire au bonheur, qu'on aspire à avoir une vie prospère, qu'on a des familles qui sont parfois dysfonctionnelles, mais qui sont parfois très aimantes. Et tout ça, c'est ce que j'essaye de faire. Nightwalk, on a essayé de montrer l'intégralité de la communauté arabo-musulmane. Oui, on a des mauvais éléments. On a la police corrompue, on a le terroriste, on a les personnes qui sont avides de pouvoir. Mais d'un autre côté, on a aussi des personnes qui sont musulmanes et arabes et qui veulent juste vivre leur vie tranquille, comme le rôle principal de Sarah. On a le converti modéré, comme Ayman, qui est en prison. On a la personne de Malik, qui est juste un musulman né dans l'islam et qui veut répandre un peu le message de paix et de tolérance. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire avec Nightwalk, de faire un film qui est à la fois, je l'espère en tout cas, divertissant, mais à la fois qui essaie de montrer un nouvel aspect de notre communauté arabo-musulmane dans le monde occidental. Et enfin, pour la dernière question, bien sûr, ça a été une grande fierté lorsque j'ai eu cet accord de distribution. Pour moi, le but de Nightwalk, c'était juste qu'il ait la plus grande portée possible. Comme film qui est indépendant et un peu de budget assez faible, on a toujours beaucoup de problèmes pour que le film qu'il sorte et puis qu'il soit vu par un nombre de personnes assez important. Et le fait qu'on ait eu Lionsgate derrière, ça a vraiment aidé beaucoup parce que non seulement la sortie aux États-Unis a été assez grandiose puisque le film a été sorti par un des grands studios ici, mais aussi on a pu avoir beaucoup d'autres territoires et aujourd'hui nous avons vendu presque 145 pays dans le monde avec plus de 30 versions différentes. La traduction du film a été faite en 30 langues différentes. Donc le film est sorti aux États-Unis mais aussi dans toute l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Donc Brésil, Argentine, Canada, Mexique, puis ensuite toute la partie Europe de l'Est, comme la Russie, les pays d'Europe de l'Est, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne. Nous l'avons sorti en Scandinavie, en Allemagne, dans toute l'Afrique, à part pour le Moyen-Orient et le Maghreb pour l'instant, et toute l'Asie, sauf le Japon et la Chine. Donc on a vraiment une grande portée. Le film a été vu par beaucoup de personnes et c'est ça ce qui me rend le plus fier. Et j'espère que dans le futur, ce sera la même chose pour les prochains films, qu'ils aient une grande portée pour que la majorité du monde puisse les voir et puisse justement apprendre de ce message que j'essaie de transmettre. السينما غالباً ما ترتبط لدى المشاهدين بأبطال الفيلم أو المخرج، إلا أن إنتاج فيلم سينمائي يقف وراءه جنود خفاء تتوزع مهامهم بين الكاميرا والصوت والكتابة. بونجور، معكم ياسين قعمير، رياليزاتور ديال لي ميكينوف، من مواليد مدينة طنجة. من بعد ما خديت البكالوريا درت فورماسيون ديال لانفوغرافي خديت فيه الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي في لانفوغرافي. هي بخي درت المعهد ديال السينما وخديت فيه الدبلوم ديال كونسيبتور رياليزاتور في لوديو فيزيال. الاغلبيه كيعرفوني بفوتوغراف ولكن ماشي فوتوغراف، مع احترامي للفوتوغرافي والناس اللي كيديروا الفوتوغرافي اون جينيرال. الوغ كيفاش حتى درت لي ميكينوف؟ من بعد 2014 كنت مشارك في فيستيفال انترناسيونال دي فيلم مراكش بالكورميتراج، وشفت بزاف ديال اللقاءات وبزاف ديال لي ماستر كلاس ولي وركشوب مع المخرجين مع لي او بي. ومن تما خديت واحد الفكره ديال انني باش نديفلوبي راسي ونولي ان رياليزاتور خاصني ندوز بزاف ديال المراحل. ولقيت بان البوست ديال الميكينوف هو اللي غادي يقدر يوفر لي هادشي كامل، ولا غادي يختصر عليا الوقت. لحد الساعه في الميكينوف تعلمت منها الكاميرا، تعلمت منها كيفاش ليكليراج، تعلمت منها لو سون. الوغ كنت ستاجير في واحد لا سوسيتي دو برود اللي هي ايماج فاكتوري. انا كنت ديك الساعه كونسيبتور، كنت كندوز ستاج في كونسيبتور. واحد النهار كان عندهم ان بوب ديال لافاشكيري
وما كاينش شي واحد اللي غادي يصور ليهم الميكينوف. الدراري ديال اللي كيصوروا الميكينوف كانوا خرجوا تورناج اخر. خرجت درت الميكينوف داك النهار، ومن تما عرفت بانني الا بغيت نديفلوبي راسي في السينما كغياليزاتور ولا كشافوب ولا كشي حاجه اخرى، خاصني نضرب بزاف في الميكينوف، حيت من الميكينوف غادي نقدر نتعلم من الصوت، نقدر نتعلم من الكليراج، نقدر نتعلم من لا ديريكسيون دو فوتو. المهام ديالك في الميكينوف خاصك دير ان برودوي او لا ان بتيت دوكيمونتير على البروجي، كيفاش تصور، كيفاش من الفكره ولا من الكتابه حتى الديفيزيون. من الحوايج اللي كنت كنتكونسونطري عليهم انايا هما بريباراسيون ديال لا سيكونس، هي بخي ملي كتصور لا سيكونس، عاوتاني كنمشي للبوست برود، عاوتاني كيفاش بوغ المونتاج ولا لي زيفي سبيسيو، وكندير لي زانترفيو مع لي كوميديان، مع الغياليزاتور، مع لي برودكتور، داكشي كامل. عاد كنخرج في المونتاج، كنخرج ان دوكيمونتير. من بين لي بروجي اللي صورت ليهم لي ميكينوف كاين مسلسل هينه، يعني غير اللي معروفين، كاين مسلسل هينه، وكاين ولاد المرصه ديال ام بي سي 5، كاين داركم حتى هو ديال ام بي سي 5، كاين بيا ولا بيك حتى هو ديال القناه الاولى، كاين دوزيام كاين قصه حياه يلاه سالينا منه، والفد تي في جوج، ومن لي بوب كاين انوي، كاين لافاشكيري، كاين البنك الاسلامي، لي كليب فريد غنام اللي تصور في طنجة. من الحوايج اللي كنتمناو حنا، ماشي زعما بوحدي، زعما حنا الدراري ديال لي ميكينوف، هما ان هاد لي ميكينوف هادو يخرجوا ويشوفوهم الجمهور المغربي، ويعرفوا كيفاش ليكيب تكنيك كضرب تمار، وكيفاش الفيلم كيفاش كيتصنع، البروجي اون جينيرال كيفاش كيتصايب. يعني داكشي ماشي ساهل، يعني واحد الجمله ديما كتقال لينا في شي بلاطو مثلا، كيجي شي واحد كيقول لك انا كان كيسحب لي واش هادشي ديالكم ساهل، ولكن راه كيصدق صعيب. يعني غير باش تعاود غير سيكونس وحده راه كضرب فيها ساعه وساعتين وبارفوا حتى 3 السوايع. Our guest of honor, Rasputin. Time to dance. Stop fucking about! But now the enemy is invisible. They can destabilize entire countries from a simple reach of their keyboard. Hands! Put your gun down, please. 5, 4, 3, 2, 1! Pull the trigger! Or you can listen. And if we don't stop them, they'll start World War III. 不要开枪 On the right, okay. If you could just give me some dance lessons, you would be saving my life. How do I know that you're not a weirdo? There's always a choice. Just never have the guts to make the right one. Peter, you're struggling to have everything you want, while the world tries to make you choose. Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked.